मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, बानी बाहर आ रहे हैं। तनाव बरकरार रहेगा तो हम फिर एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएंगे। पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं कि आज बानी से मुलाकात कराई जा रही है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उम्मीद है आज मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात हो जाएगी। असद कैसर बोले कि बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती तो फिर मुज़ाकरात ना ही समझें। मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी कहते हैं, पीटीआई ने तहरीरी मुतालिबात अब तक पेश नहीं किए। जो गर्मजोशी शुरू में थी इस वक्त वैसी नहीं है। बानी पीटीआई से मुलाकात में ताखीर को मुज़ाकरात के खाते में न डाला जाता है। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला फिर मौखर 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाने की तारीख दूसरी बार तब्दील की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। कोई कहे आग लगा दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, तो ऐसा ना करना। बच्चों, किसी का ईंधन ना बनना। वादा करो कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, कोई कहे पेट्रोल बम फेंक दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, तो बहकावे में कभी ना आना। ऐसा करने वाले बच्चों को आज माफ़ी मांग कर बाहर आना पड़ा। कुरम मुआहदे पर दस्तखत न करने पर 3 अमायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कुरम के बास मकामात पर कर्फ्यू नाफिज। तूरी कबीले ने धरना आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। तूरी कबीले का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो दोबारा धरना होगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद 2 दहशतगर्द कुरम में क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को शिकंजे में लाएंगे। कराची में बल्दियाती इदारों की गफलत से खुले गटर में गिरकर जान से जाने वाले 8 साल के इबाद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इबाद 4th क्लास का तालिब इल्म था। अकीके की तकरीब के दौरान खुले गटर में गिरा और जान से हाथ धो बैठा। इबाद का दोस्त शिद्दत गम से निढाल। कहा, हुकूमत सुनती ही नहीं, पता नहीं कितने बच्चे शहीद हो गए। और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी हो गए। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी सदारत भी छोड़ दी। आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं, पहले कहा गया 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा 6 माह के लिए चले जाएं। बानी पीटीआई को ये भी कहा गया हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बराह रास्त नहीं कहा, लेकिन ऐसे पैगाम पहुंच रहे हैं। बानी पीटीआई का मुतालिबा है जो बेगुनाह जेल में है उन्हें बाहर निकाला जाए। 2018 का तजुर्बा सानिहा मशरकी पाकिस्तान से कम नहीं। पीटीआई ने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करके सियासत का तर्ज बदल दिया। पीटीआई सोशल मीडिया पर वो कर रही है जो भारतीय एजेंसी रॉ भी नहीं करती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों का गठजोड़ नहीं। कहा, सिंध में तरक्याती काम तेज करने का इरादा है। वज़ीर आला मरीम नवाज को कहूंगा कराची का दौरा करें। उड़ान प्रोग्राम का मरकजी महवर बरामदात बढ़ाना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, व्हाट्सएप पर एक मैसेज तक नहीं जाता, पाकिस्तान कैसे उड़ान बढ़ेगा? एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को गैर एलानिया जंग का सामना है। साइबर सिक्योरिटी के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे? कब तक ये तरीके चलते रहेंगे? ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाए। तो ना अपना अंजाम हसीना वाजिद वाला करो और ना बशर अल-असद वाला करो। एक दिन आएगा आपका अंजाम भी हसीना वाजिद वाला होगा। ताकत के जोर पर चीजें नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं। पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं।
ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے دلچسپی ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کرم مسئلے کی بنیاد اور حل کیا ہے۔ کرم کے وفود کو امن کا راستہ بتایا تو اگلے دن سے فسادات شروع ہو گئے۔ گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں۔ میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا۔ ڈھکن چرانے کا کاروبار میرا یا سلمان کا ہے تو بتا دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گزشتہ روز کے واقعے سے زیادہ افسوسناک اس پر سیاست کرنا ہے۔ پولیس کو کئی بار کہہ چکا ہوں کباڑیے لوہا خریدتے ہیں، کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے کہا میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو۔ گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے کیا امریکی صدارت چاہیے؟ مقامی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت آپ کی، اب تو صدر بھی آپ کا۔ ہم شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی موت ہوئی، ذمہ دار کون ہے؟ ایف آئی آر کس کے خلاف ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں ہیروئنچی ڈھکن چراتے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ میئر کراچی ڈھکن دیں۔ شاہ فیصل کالونی کی یو سی کے لیے 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کر کے صرف 20 دیے گئے۔ کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق 8 سالہ عباد کی تدفین کر دی گئی۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ انسانی اسمگلنگ گروہوں کو نشانہ عبرت بنائیں گے۔ انسانی اسمگلرز کی جائیداد اثاثے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوش آئند ہے۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد استغاثے کے لیے سینئر وکلاء تعینات کیے جائیں۔ وزارت اطلاعات وزارت داخلہ کے تعاون سے آگاہی مہم چلائیں۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنائی جائے۔ یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا۔ اموات کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے۔ نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوہساروں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی سوات میں سیاح کھنچے چلے آئے۔ سڑکیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئی، شانگلہ بھی برف سے سفید ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر سنو چین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ وادی کاغان میں 2 فٹ برف باری نے پارا -7 ڈگری تک گرا دیا۔ چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے۔ گلیات میں بھی وقفے سے برف باری۔ وادی نیلم اور لپا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور راولا کوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کر دیا۔